हरे कृष्णा। आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करुचे मोर सुभद्रा झेपी लाइफ चैनल को। आशा करुचे आपण माने समस्त बहुत भलरे असंती एवं बहुत खुशी रे असंती। पुणी आउ एक नुआ वीडियो नेकी मु आपण मानक सम्मुख रे उपस्थित हेई परिछि, सेति पई परमपिता परमेश्वर को मोर बहुत बहुत धन्यवाद एवं आपण मानक मध्य तत् सहित बहुत धन्यवाद करुचे एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुचे। आपण माने मते बारंबार अनुरोध करुछंती कि दीदी आपणकर भिडिओ आसुनी, भिडिओ छाड़तु। सो मु आपणकर अनुरोध क्रमे पुणी थरे आपणमानक सम्मुख को आसी पारिछि, सेति पई परमपिता परमेश्वर को मध्य मोर बहुत बहुत धन्यवाद एवं आपण मानकु मध्य बहुत धन्यवाद। मो वीडियो को देखुछंती, प्रत्येकटा वीडियो को आपण माने अनुसरण करिकि निज कार्य रे लगौछंती। सो आपण मानकु मध्य बहुत धन्यवाद। तो मु आज आपण मानकर अनुरोध क्रमे आपण मानक पई गोटे सुंदर वीडियो नेकी आसीछि, जो वीडियोटा कि मु निजे निज जीवन रे प्रयोग करिछि एवं 100% नुहे 1000% रिजल्ट पाई कि निजे उपकृत हेछि। सो मु भाबिली कि आपण मानको मध्य सेही रिचुअल्स निहाती भाबरे कहिबे एवं आपण माने मध्य सेही रिचुअल्स करिकि आपण मानकर जहा भी जो जोउथिरे सफलता पाया पई चाहुचंती, निजको जो रूपरे देखिबा पई चाहुचंती, आपण निहाती भाबरे सेही रूपरे पाई परिबे निजको एवं निजे जोउटा जहा भी विश अछि ताको फुलफिल करि परिबे एई रिचुअल्स माध्यम रे। तो कामटा बहुत छोट किंतु तार फल तार रिजल्ट बहुत बड़, बहुत सफलता पूर्वक। तेणु आपण माने निहाती भाबरे निज निज जीवन रे प्रतिदिन ए छोट कार्य को करंतु एवं निजको जो रूपरे देखिबा पई चाहुचंती बा निजर विश को जो रूपरे फुलफिल करिया पई चाहुचंती, निहाती भाबरे आपण माने करि परिबे। एटा मु निजे बारंबार मु निजे कहूची, निजे मु परीक्षा करिछि, निजे मो लाइफ रे यूटिलाइज करिकि निजे उपकृत हेइछि, निजे से चमत्कार अनुभूति को पाइछि। मो जीवनर प्रति क्षेत्र रे चमत्कार हवा आरंभ हो गलानी। मु प्रति क्षेत्र रे परमपिता परमेश्वरकर चमत्कार को ग्रहण करूछि। प्रतिदिन प्रति मुहूर्त रे मो सहित चमत्कार होछि। आपण माने मध्य करंतु, आपनकर लाइफ मध्य चमत्कार भरा हेइ परिबो। आसंतु जानिबा से छोट कामटी कोन हमकु करिया पई पड़िबो। मैं एटा जो एई रिचुअल्स टाको मो अनिरुद्ध आचार्यंकर जो सत्संग देखिकी एई रिचुअल्स को मु निजे करिथिली एवं निज लाइफ रे मु जोटा पाइबा पई जो क्षेत्र रे सफलता हासिल करिया पई चाहुथिली, मते 100% नुहे 1000% मते रिजल्ट मिलिछि। आउ थरे नुहे मु आपण मानकु बारंबार कहूछि कि मो लाइफ चमत्कार भरा हेइ सारिछि। मु एई जो रिचुअल्स को करिकि ही मो जीवन को मु संपूर्ण भाबरे बदलै पारिछि। आपण माने मध्य करि परिबे। निहाती भाबरे निजको जो रूपरे देखिया पई चाहुछंती, छोट कामटा किछि नुह, बड़ काम नुहे, किंतु आपण माने ध्यानर सहकारे प्रतिदिन जति कंसिस्टेंसी रखिकी निज भितरे रखिकी करूछंती, ताहले मु तो कहिबी आपनकर 7 डेज भितरे ही आपनको रिजल्ट मिलि जिवो। किंतु मु आपण मानकठू 21 डेज किबा 1 मंथ टाइम नउछि। जति आपण माने निष्ठार सहकारे त्यागर सहकारे करूछंती, डेडिकेटेडली आपण जदि करि चलिबे, किछि भी आपण मन भितरे कन्फ्यूज रखिबेनी, डाउट रखिबेनी, सो निहाती भाबरे आपण 7 डेज रे ही रिजल्ट पाई जिवे। तो निहाती भाबरे आपण माने ए रिचुअल्स को करिकि आपनकर जहा भी विश अछि ताकू फुलफिल करंतु। मो पूर्वरु दिने आपण मानकु छोट कथाटे कहिथिली जे आमर जो 72,000 नाड़ी रहिछि, से नाड़ीर घंटाघर बा तार जो एनर्जी क्रिएट रो पॉइंट टा होछि आमर नाभि पाखरे। तो आपण माने जेते बेले मॉर्निंग रे उठुछंती, पारिबे तो आपण माने चेष्टा करंतु ब्राह्म मुहूर्त रु ही उठिबा पई, अमृत बेला रे उठंतु। आपण माने प्रत्येक वीडियो रे आपण माने जानि पूर्वरु देखिछंती, जानिछंती जे अमृत बेला रे आमे जदि बा आपण माने मो सहित जो क्लास करूथिले, रिचुअल्स करूथिले, आपण माने केते सारा मिराकल्स रिजल्ट पाइछंती। आपण माने जानिछंती अमृत बेलारो जो अमृत रिजल्ट। तेणु आपण मानकु जणा अछि। सो जेते बेले भी आपनकर निद भांगुची, जेते बेले प्रथम आखि खोलुछंती, आखि खोलिबा पूर्वरु ही ए छोट जिंस को मने करिवे। छोट जिनस को निहाती भाबरे एटा कोनोसी भी आपनको खाता रे लिखिबा पई पड़िबोनी। आपनको कोनोसी जगह को जाई कि कष्ट करिया पई पड़िबोनी, कि आपनको किछि भी करिया पई पड़िबोनी। खाली जेते बेले निद भांगुची, आपण निजर नाभि
नाभि उपरे आपण ध्यान रखिबे एवं नाभि उपरे आपणकर जो डाहाण हस्त रोची डाहाण हाथ आपणकर राइट हैंड को आपण ता उपरे देबे एवं लेफ्ट हैंड ता उपरे रखिबे। आपणकर उठिबा दरकार नाही, जो साइड रे आपण सोईछंती, जो आपणकर जो नोस्टिल भी एक्टिव थाउ ना काहेकि, आपणकर जो नोस्टिल ले भी निश्वास चाल थाउ ना काहेकि, ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ତଳେ ଦେବେ ଏବଂ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତା ଉପରେ ରଖିବେ, ନାଭି ଉପରେ ହିଁ ହାତ ରଖିବେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସଟେ ଆପଣ ଧୀରେ 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 ନେବେ। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ ହୋଲ୍ଡ କରିକି, ସେ ହୋଲ୍ଡ କରିବା ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ୱିଶ୍ ଅଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଆପଣ ତାକୁ ଜିଭ ହଲେଇବେନି, ପାଟି ହଲେଇବେନି, ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନେ ମନେ ତାକୁ କହିବେ। ଯଦି ଜିଭ ହଲେଇକି ପାଟି ହଲେଇକି କହୁଛନ୍ତି ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସେଟା ଆମର ଅଜପା ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସୋ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସଟେ ନେଲେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ ହୋଲ୍ଡ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମାଇ ଡିୟର ୟୁନିଭର୍ସ। ମୋତେ ପୁଣି ଆପଣ ଆଉ ଏକ ଦିନ ଦେଖିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ପୁଣି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଦିନକୁ ଦେଖିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ କରିକି ଆପଣ କହିବେ କି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମାଇ ଡିୟର ୟୁନିଭର୍ସ, ମୋର ଏଇ ୱିଶ୍ଟି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ରି ହେଇପାରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିଛି, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। 3 ଥର କହିବେ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରିଲେସନକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ କାହା ସହିତ ରିଲେସନରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବେ ସେମିତି ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସୁମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଇସାରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଏଇ ମନର ଇଚ୍ଛାଟାକୁ 3 ଥର କହିବେ। ଆପଣ ସେଇ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ହିଁ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷକୁ କହିବେ। ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ମନି ଦରକାର ହେଇଥାଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇସାରିଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ମୁଁ ମାସକୁ ଅତି ସରଳ ସହଜ ଉପାୟରେ 1 ଲାଖ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛି। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି, ଆପଣଙ୍କର ମନିକୁ ନେଇକି, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମକୁ ନେଇକି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଯୋଉଥିରେ ବି ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ କେବଳ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ଆପଣ 3 ଥର କହିବେ। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ନାଭି ଉପରେ ହିଁ ହସ୍ତ ରଖିକି କହିବେ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଯୋଉ 72,000 ନାଡିର ଆମର ଘର ବା ଏନର୍ଜି କ୍ରିଏଟର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମର ନାଭି ପାଖରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସକୁ ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ନିଶ୍ୱାସ ନେବା କଥା, ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହୋଲ୍ଡ କରିଦଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ୱାସକୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର 72,000 ନାଡି ଆମର ସେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ସେମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଆମ ଭିତରେ ଆମକୁ ଯେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିବା କଥା କାହିଁକି ହୋଲ୍ଡ କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମାଇ ଡିୟର ୟୁନିଭର୍ସ, ମୋର ଏଇ ୱିଶ୍ଟି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନେ ମନେ ତାକୁ ଇନଫର୍ମେସନଟା ଦେଇଦେଲେ, ସେଇ ଇନଫର୍ମେସନଟାକୁ ଆମର 72,000 ନାଡିରେ ଆମର ଖେଳିଗଲା। ଆଉ ସେଇ 72,000 ନାଡି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଅବଗତ ହେଇଗଲା କି ଆମ ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନିଡ୍ ଅଛି। ସୋ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅତି ଆକାପାକା ହେଇଯିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସକୁ ହୋଲ୍ଡ କରାଯିବ, ସେତେବେଳେ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ କହିବ କି ନାଇଁ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ, ତଥାସ୍ତୁ ତଥାସ୍ତୁ କରିକି ସିଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଜିନିଷକୁ ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ, ଏଟା ଛୋଟ କାମ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ କରିଛି 100% ନୁହେଁ 1000%। ଯୋଉଟା ପସିବୁଲ ନୁହେଁ, ତା ଇମ୍ପସିବୁଲ ଜିନିଷକୁ ବି ମୁଁ ପସିବୁଲ କରିପାରିଛି କେବଳ ଏଇ ଛୋଟ କାମ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ବହୁତ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ମନେ ରଖିକି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରଖିକି ଆପଣ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଫଳ ହେଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଥିରେ ବି ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଜମାରେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ ଆଣିବେନି, ଜମାରେ ବି କ୍ଲିୟରିଟି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନକୁ କ'ଣ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ନିଡ୍ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବେ, କ୍ଲାରିଟି କରିବେ, ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ତା ପାଇଁ କୋଉ ଜିନିଷଟା ନିଡ୍ ଅଛି।
तेणु निज भितर कन्फ्यूज रखिबेनी हब कि हबनी केबे हब केमिति हब तार डाउट रखिबेनी आपण এই ছোট প্রক্রিয়াକୁ କରନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯୋଉ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ଲଜିକ୍ କରିବାର କ୍ୟାପାସିଟି ନଥାଏ ତା ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲଫା ଷ୍ଟେଜରେ ଥାଏ ଆମ ବ୍ରେନ୍ ଆମେ ଯୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ ଦବା ସେଇ ଇନଫର୍ମେସନ ଆମର ସାରା ଦିନମାନ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଆମର 72,000 ନାଡି ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିବେ ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେଇ ଜିନିଷ ଆମର ତଥାସ୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବି ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ନାଭି ଉପରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତିର ଘଣ୍ଟାଘର ଆମର ଏନର୍ଜି କ୍ରିଏଟର ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ହାତ ରଖିକି ଆପଣ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ମାନେ ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ସହିତ କନେକ୍ଟ କଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ୱିଶ୍ ଅଛି ସେଇ ୱିଶ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇପାରିବ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଆପଣ ଏଇ ଛୋଟ କାମକୁ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଦୁନିଆକୁ ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ନେଇଯିବ ଆପଣ ଯୋଉ ଦିନ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିବେ ସେଇ ଦିନ ହିଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ଏଇ ଛୋଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେତେ ବଡ଼ ଜାଗା ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଉପକୃତ ପାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ମୋର ତ 3 ଡେଜରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହବାରେ ଲାଗିଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ 1 ମନ୍ଥ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 7 ଡେଜରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଯିବ ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତର ଭିଡ଼ିଓ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ନିଜର ସକ୍ସେସ୍ କାହାଣୀକୁ ଲେଖିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଯଦି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ପର୍ସନାଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ SMS କରିପାରିବେ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9337984063 9337984063 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ